প্রশ্নটে করিছন যে কুকুর গাঁতি লাগি দহি নেই খেয়ে সখা গাই হেলে গোমাতা যেটা কি ভগবানଙ୍କର ପୂଜାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଲାଗସି କ୍ଷୀର ଲାଗସି ଦହି ବି ଲାଗସି ଗୋବର ଲାଗସି ସବୁ କିଛି ଗୋମାତା ଗୋମୂତ୍ର ବି ଲାଗସି କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଦେବତାଙ୍କର ବିରୋଧ ଦିନେ ଦେବତା ଗୁଡ଼ି ଦେଖଲେ ସେନେ ପରିଶ୍ରା କରିଦେବା ସଖା ସେନେ ପରିଶ୍ରା କରିଦେବା ଆଉ କ୍ଷୀର ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲାଗସି ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଦହି ନେଇକେ କୁକୁର ଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଇ ଗो ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା ଧନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ହେଇଥିଲି ବାମନ ରୂପ ଆଉ ବଲି ଦିନେ ଗର୍ବ କରିଥିଲି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଦାନୀ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି तो बलिर गर्भचूना तुमे कल हां बलिर गर्भचूना निमंते मु जाईथिली तीनी पाद भूमि मागबा लागि अच्छा 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 तो जेते बेले बोलिंग को सत्य कराइली कि जल आनी कर तुमे प्रथमे सत्य करो सत्य करी सारला परे प्रभु तीनी पाद भूमि मागिथिली अच्छा बामन अवतार तीनी पाद भूमि मागी का बोली कर मागिथिली काय बोली कर मागिथिली आहा बोली कुदान मागिले प्रभु जेते बेले जेते बेले प्रभु तीनी पाद भूमि मागी थिले अच्छा अच्छा प्रथम चरण रे धरा पृष्ठ लोटी थिला गो माई ये हेडे बड़ पाद थिला हां हां अच्छा अच्छा द्वितीय चरण रे स्वर्ग लोटी गला आहा एवं तृतीय पादटा नाभि कमल रु काढी बोलिंग को पाताले चापी थिले प्रभु मां भगवान तीनटा पाद बाहर करथिले हां हां इ नाभि रे गुटे पाद जन्म कले नाभि रु गुटे पाद जन्म कले बोलिंग को पाताले चापी नाभि चरण पाताल के चाह पी गले चाहा पीने जाई सखा बोली राजा के पातालपुर के भसई देले तो प्रभु को तीनटा पाद थिला आहा तो तीनी पाद को दर्शन करबा लागि 33 कोटी देवा देवी आसीथिले आगो ब्रह्म देव आसी देखो पाद धुईबा कु गराधा माई माया देखाइले प्रभु जगत साई गराधा मंडल रे गंगा जमुना सरस्वती को घिनी अच्छा ब्रह्मदेव जेते बेले बामन प्रभुंकर पाद धुइबा लागि आसीछन प्रभु बामन प्रभु माया करी दे हां हां जे माया कले गो बाम पादर चिनी आंगुट रे जल के लुचेई दे अच्छा अच्छा माने कांति लागि लुचे थिले जानि छ काहे जे लुचे थिले गंगा जमुना एवं सरस्वती सेही दिन थिल रजवती ओहो रजवती के छिले तो सेटा हला सखा काना अपवित्र सेति लगी प्रभु नककुंड रे लुचै देले तो ई कथा के जानि के वेदपति ब्रह्मा रागी गले अच्छा प्रभु मैं भक्ति भाव रे आसीथिली प्रभु तुमर चरण तुमे धुइमी बोली करी तुमे मते लुचै देला मते लुचै देला बोला आउ प्रभु को अभिशाप देले जे द्वापर जुग रे प्रभु सेही पाद रे तुमर मृत्यु रो भेद कथा रहबा बोला तो सेति लगी द्वापर जुग रे जेते बेले सुमंत सबर प्रभुंकर बाम पादर चिनी आंगुट रे बाजिथिली सेते बेले कृष्णंकर मृत्यु हला हाय गो आउ ब्रह्मांकर भक्ति भाव देखि करी बामन प्रभु कहले ए जुगरे संभव नहीं न ब्रह्मा त्रेता जुगरे जेते बेले मुई राम अवतार हेमी अच्छा तुमे सबर रूप रे जन्म हेबो आउ धीवर हे मोर पाद के धुइबो बोले सबर रूप रे जन्म हेमे और धीवर हिकर पाद हां हां आगो त्रेता जुगरे देखो पादटी धोइले गराधा माई
ଯୁଗରେ ସେହି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ଧୀବର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ସରୋଜ ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ ଗୋଧନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ନି ପାଲେ ବୋଲି କରି ତ୍ରେତୟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯୁଗରେ ପାଦକୁ ଧୋଇଥିଲେ। ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣମୁ ହେ ଗো ପିଲା যে বাবু সখা দিয়া কে বলছন দিয়া দিয়া ও দিয়া কে বলছন টাইট দিয়া মাই ঘর কামে গুড়ে কথা বদলানো হই কি রাধা মাই গো মতে প্রশ্নটে দেব বুঝাই হই কি রাধা মাই গো মতে প্রশ্নটে দেব বুঝাই হই কি প্রেম শিলা গো মতে প্রশ্নটে দেব বুঝাই জীবনে মলা কহ গোসহি কোন তুলসী বনে মলা কহ গোসহি আউ কেউ সূর্যকু ধন চিহেলা খরা গতহি এম রাধা মাই গো মতে এই কথা দেব বুঝাই বন তুলসী বনে মলা সূর্যকে চিহালা খরা খরা মহাদেব বাবাকে সাপ চাবিছে জম পড়িয়েছে ধরা ইতার ভাব তত্ত্ব কথাটিকে বুঝে করে কহ হেরা লোকর কথা ধরি করে পিলা হ্যাঁ যে বন্তর সে বনে মরি নি কিবা খরা মাসের কথা সেটা কিছু কথা নেই সূর্যকে চিয়ালা খরা ই দেশ দুনিয়া के जे सूर्य खरा दोछि যে পুতা জানতা খরা করে দুছে যে ঝাল গম ঘেসরি করে ঘর মু ঘুমর লি জুছে আটাকে কোনি খরা চিয়াবা আটা চিয়ে বি দবা আটা চিয়ে বি দবা ই মহাদেব বাবা যে सांप ধর দিছ যে এনি টাইম মহাদেব বাবার সাপ আছে আর মহাদেব বাবাকে সাপ চাওলা যে জম পড়িছে জমর কায় এই জমর কাটা জুছি যেটা আগে শুণ গো মোর মোহন ত্রেতা যুগ বিধান ত্রেতা যুগ বিধান পিতৃ সত্য পালি শ্রীরাম বনে কলে গমন পথন মোর কলা কাহ্নু হই কি রাধা মাই গো রাধা মাই আগ যোগী বেশ করি ধারণ দেখ সেই রাবণ সেই রাবণ আগ পঞ্চবটি ঠারু সীতাঙ্কু দেখা কলা হরণ রাম এবং সীতা বনবাসকে যাইছন যোগী বেশ ধারণ করি করি পঞ্চবটি বনরে বাসস্থান করিଥିଲେ চুরে নেইছে রাবণ রাবণ তো নি করি সীতা মাতাଙ୍କୁ অশোক বনরে রাবণ রখিଥିଲେ সীতা সত্য যুগরে লক্ষ্মী ত্রেতয়া যুগরে সীতা আউ দ্বাপর যুগরে রাধা আউ কলি যুগরে তুলসী বৃন্দাবতী बोले सत्य जुग ही तुलसी कली जुग रे वृंदावती बोले आमर से तुलसी के नी करी तुलसी बन तुलसी के बने एखा रखले बोले सीता के
पंचवटी बनरु नी करी अशोक वन रे सीता रामचंद्रंकर पई झुरी मरुछन कांदी कर तांकर दिन जाउछे बेले वन तुलसी बने मला मोल्ला निजर स्वामी पीछे दरे सीता केते कष्ट ने रहिछ जे सेटा ताकर कथा से मने जा सूर्य के चिहाला खरा अच्छा सूर्य के खरा चिहावटा देखिछ ने हे कथा तुमी कहतिने पुता बोले सूर्य वंश रे प्रभु रामचंद्र जन्म होइतिले सीता चोरी हला परे घर के तो कलंक लागबे का निज वंश के अयोध्या वासी हुलस्थुल से गले सीता के रावण नी गला केते सूर्य वंश के टिके धाग लागला बेटा के कहसन सूर्य के चिहाला खरा महादेव बाबा के सांप चाबी छे महादेव बाबा के केनता कर सांप चाबा केनता हेटा तो आगो रावण सबंश नासिन देखो से नारायण से नारायण इंद्रजित को से पठाई देखो दुष्ट रावण रावणंकर पुओ हेले इंद्रजित इंद्रजित ब्रह्मांक ठारू बर पाइथिला काहे बोली करी बर पाइथिला जे जदि 14 वर्ष खाई नेथिबा 14 वर्ष सोई नेथिबा 14 वर्ष तांकर स्त्री संग मैथुन संपर्क रखी नेथिबा तार हस्तरे तोर मृत्यु हेबा ई बर पाइला पर मेघनाथ तो भाबला जे मोका मारबालो के नै न 14 वर्ष नहीं खाई करी के कणा रही पारबा तो सेतिर पई लक्ष्मण जाइतिले वनवास के लक्ष्मण 14 वर्ष खाई नेते लक्ष्मण 14 वर्ष सोई नेते तांक स्त्री संगे संभोग रखी नेते तो रावणंकर वंश के विनाश कला परे रावण पठेछि तार पुओ मेघनाद आसिकरी सेही समय रे नागफास अस्त्र लक्ष्मण के मारिथिले गो तो लक्ष्मण होचन श्रेष्ठ नागंकर अवतार शेष नाग होचन महादेवंकर अवतार महादेव जेनटा की लक्ष्मण सेटा महादेव बाबा के एटा सांप चाबी छे जे जम पड़ी छे धरा जम राजा चिंता करूछन जे राम लक्ष्मण बेनी भाई जन्म हिचन जे दुष्ट को दलन करबा पई यहां रे जदी तांकर मृत्यु हे जिबा बेले बाबू ई असुरमान को किए मारबा इटा से समयार कथा वन तुलसी बने मला सूर्य के चिहाला खरा और महादेव बाबा के सांप चाबी छे हटा जम पड़ी छे धरा प्रथम रे लेखले नंदर नंदन श्री कृष्ण पति त्रेतया युग रे केतटी गोपी सत्य युग रे तपी त्रेतया युग रे कपी द्वापर युग रे गोपी आ कलि युग आमे मनीष होछु पापी तपी अर्थ है जोगी मुनि तपस्या करसन सत्य युग रे जे माने ऋषि मुनि थिले त्रेतया युग रे बानर हेले कपी रूप रे जन्म हेले माकड़ रूप रे तो हनुमान कढ़ी के रामचंद्र के सहाय्य कले रामचंद्र देखबा पई जेते सुंदर जे से हनुमान माने लोभ होई गले विधाता आमकु करंती नारी बरहुवंते की पदंग धारी आहा विधाता आमकु करंती नारी बरहुवंते की पदंग धारी तो हनुमान माने चिंता कले जे रामचंद्र देखबा पई एते सुंदर जे एते सुंदर जो प्रभु एही परिप जदी हमके नारी करताई जदी हमर पुरुष हता बेले केरे मजा करी रहतो रामचंद्र जानी पाइले तांकर हनुमान मानकर कथा तो थास ई जन्म रे तुमे मोर सहाय्य हिच हनुमान कढ़ी करी आरो जन्म रे तुमे 16000 गोपी रूप रे जन्म हबो बोइली तो सेही 16000 कपी त्रेतया युग रे गोपी रूप रे जन्म है बोले त्रेतया युग रे 16000 गोपी थिले द्वापर युग रे 16000 गोपी थिले आ सेही 16000 गोपी को विवाह करमे बोली थिले रामचंद्र बोली करी नरकासुर हरि नै थिला द्वापर युग रे 16000 गोपी तो रक्षा करबा पई प्रभु श्री कृष्ण जेते बेले जइछन नरकासुर के वध कली 16000 गोपी को उद्धार कले तो 16000 गोपी कहले जे हम जीवन के नै रखो हमर देहटा कलंक होई जइछि नहीं नहीं चिंता नहीं करो गोपी माने तुम्हें जदी चाहू छ बेले तुमको विवाह करबे और मोर पाटरानी कहि रखि दिबे बोले तो भगवान श्री कृष्ण 16000 गोपी को जीवन रक्षा कले तांको विवाह करी करी घर के आनी हेला आ द्वापर जुग रे होइला ताहा गोपी आहरे
ଗୋପୀ ହୋଇ ବରି ଥିଲେ ଟିଏ ହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବରିଣ ସେ ରଖି ଦେଲେ ଗୋପୀଏ ଦେଖ ବରଣ କଲେ श्यावर रामचंद्र की মাই গো যে করু দিবানা কে দিবানা করছি তুমি তো মনি লাগে মে তড়পি তড়পি মরি গলি না মুই এরে কাহে করে তোমার লাগি কহত এ মুই খানা ছাড়ি দেবি মুই পিনা ছাড়ি দেবি লাগে মুই বয়া জো কাহে মিরা মাই গো তুমি মোর পহেলা সপনা ই দিল কে কাজে করু দিবানা গো মাই তুমি মোর পহেলা সপনা दिल के काजे करू दीवाना दिल के काजे करू दीवाना गमाई तुम्हें मोर पहला सपना तुम्हें मोर गो पहला सपना পয়সা দেখলে বাবু তুম পরি দেবো মুরকে না বার পাত কলার সম্মান রক্ষী মা সমস্তଙ୍କୁ কেদে গোটি ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛ बोल आनंद कुमार 64 ବ୍ୟାଧିର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୋଗଳମ ଦେଖବାର हरि बोल আগ চোর বলি মতে কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ এ মগে চোর বলি তনে কাজে ভাবুছ গো কাজে আর মুই আইছে সতে সুপার হিরো রাজেশ খানা আগ চোর বলি মতে কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ राम अभिराम टंक বলরাম মামি মামা মুমু मामी मामा ତାଙ୍କ ସର୍ବ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲାରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ହରି ବୋଲା আগ চোর বলি মতে কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ কায়ে যে ভাবুছ থরে চিনি দেখো মি তো নন্দর কান্হা তুমি মোর পহলা সপনা দিল কে কাজে করু দিবানা দিল কে কাজে করু দিবানা গমাই তুমি মোর পহলা সপনা তুমি মোর গো পহলা সপনা মাই গো আগ গলে গুঞ্জমালি আসে হলি ঝুলি 3 দিনরে পুতুনা স্বর্গর অপসরি পুতনা সুন্দরী মারিথিলি পিপনা বলে বিশ্বর কুলে ঘায় ধর মতে লাড় ঘায় কর গো পিয়ার ঘায় কর মোরে ভাল করি মাই দেই থচুমা মাই গো মতে ভাল করি মাই দেই থচুমা তুমি মোর পহলা সপনা দারু 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 দারু
কৃষ্ণ কি বল এই বালক অঙ্গরু 64 ব্যাধি রোগ পাপ খণ্ডন হৌ বলম দেখবার হরি বল আজ শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদন রতে নন্দন নন্দন রাগে কবাট কমাইলে লাতে ফিটিলা গলা খঞ্জ সহিতে শ্যাম ভিতরକୁ গলে আহা উঠরাই বলি বেনি বুঝ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ